नमस्कार सगळ्यांक ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक येवकार। आज तुमच्या मुखार येवपाचें मेन कारण म्हणल्यार फाल्यां स्वयंपूर्ण गोंय हाज्या अंडर एक प्रोग्राम जावपाचो आसा आनी हो प्रोग्राम सगळ्या हायर सेकंडरीच्या भुरग्यां खातीर आसतलो। ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक म्हजे बरोबर आसा डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग स्टॅटिस्टिक्स एंड इव्हॅल्युएशन श्री विजय सक्सेना सर आनी म्हजे डेप्युटी डायरेक्टर श्री मनोज सावळकर सर। फायच्या ह्या प्रोग्रामाक भुरग्यांक करियर गायडन्सा बद्दल माहिती दितली। 2 शेनवार फाटीं एक CM सरान प्रोग्राम केल्लो। तशें तुमकां खबरूच आसतलें की आत्मनिर्भर भारत हातूंतल्यान स्फूर्ती घेवन आमच्या माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी स्वयंपूर्ण गोंय हो प्रोग्राम स्टार्ट केलो आनी ह्या प्रोग्रामाच्या अंडर सदांच कितें नाल्यार कितें टॉपीक आसता जातूंत लोकांक खुबशी माहिती दिल्ली गेली वता। आतां अशें फाटल्या प्रोग्रामाक तुमकां खबर आसतलें की एग्रीकल्चर आनी एज्युकेशनाचेर तो प्रोग्राम आशिल्लो। मागीर एक असो विचार आयलो की थोड्या भुरग्यांक खुबशे डावट आसता करियराचेर। एकदां अशें जाता की 10वी जातकीर खंयची स्ट्रीम चूज करपाची, खंयच्या हायर सेकंडरीन वचपाचें, फुडें कितें करपाचें हें तांकां सारकी म्हायती नासता आनी मागीर त्या खातीर तांकां खुबसो त्रास जाता। ह्या खातीर माननीय मुख्यमंत्र्यान स्पेशल फोकस दवरला हायर सेकंडरीच्या भुरग्यांचेर 11वी आनी 12वी आनी ह्या प्रोग्रामान फायच्या प्रोग्रामाक फाल्यां 10:30 वेबिनार सुरू जातली आनी लिंक सगळ्यांक मेळटले, लायव्ह आसतले सगळे युट्यूबाचेर। आनी टार्गेट ग्रुप हायर सेकंडरीचे भुरगे 11वी 12वीचे भुरगे सगळ्या हायर सेकंडरीनी हे व्ह्यू करपाचें म्हणून सर्क्युलर आमी ऑलरेडी काडला। तातूंत टॉपीक 2 आसतले, जशें तुमकां एक सांगलें करियर गायडन्स आनी दुसरे स्कॉलरशीप आनी स्किम्स हाज्या बद्दल म्हायती आमी सगळ्या भुरग्यांक दितली। प्री एज्युकेशन प्रसाद बर्देकर सर IAS ऑफिसर आमी सगळ्या तालुक्यांनी गेले आनी सगळ्या स्कुलां कडेन सेक्रेटरी एज्युकेशन स्वता इंटरेक्ट केला। पयली गजाल म्हणल्यार थोड्या लोकांक सामक्या थोड्या लोकांनी 10 स्कुलांत NEP जे कितें विचार आसा ते कळूं नाशिल्ले। थोड्या लोकांक सामक्या थोड्याच्यो कितें कितें बारीक डिफिकल्टीज आशिल्ली। एक डिफिकल्टी म्हणल्यार सपोज एक टिचर ना, एक आर्ट शिकोवपाक टिचर ना जाल्यार तो आमी दितले काय ना हो एक इशू आशिल्लो। आमी ताका सांगला आमी त्या प्रमाणे टिचर दितले आनी हांगा एपॉयंट करतले आनी थिएटर आर्ट जावं म्युजीक जावं अशे टिचर आमी हांगच्यान दितले। सो तो एक इशू आशिल्लो। दुसरे टिचर जे येताले ताका एक मेजर इशू आसतालो की वरां वाडली काय आपलो वर्कलोड। ते पासून सेक्रेटरी सरान सामकें एब्सोल्युटली क्लियर केला की 5.5 वरांची 5.5 वरांच आसतली आनी जशे पयलीं NSQF तांचे 3.5 पर्यंत चलताले तशें 3.5 पर्यंत थोडे कडेन चलताले। ते ऑप्शनल, कंपल्सरी ते ना। कोडिंग एंड रोबोटिक्स थोड्या स्कुलांनी 6.5 मेरेन चलताले, ते बाय चॉयस, पूण ते कंपल्सरी ना। ज्या कोणाक ते ऑप्शनल सब्जेक्ट शिकपाक जाय ते येतले थंय। थोड्यांक जर खेळपाक वचपाक जाय ते 5.5 वरांनी तुमची 600 वरां भरता सर पर सेमिस्टर। थंय दुसरो एक इशू आशिल्लो, सगळ्यांनी परत तोच क्वेश्चन विचारलो 1200 वरां खंयची आयली आनी 1200 वरां कशी हें करता। सो सेक्रेटरी सरान आनी आमी सगळ्यांक कितें सांगलां की 1200 म्हणटा 1200 आवर्स ती टिचराची न्ही। 1200 आवर्स म्हणटा ती भुरग्यांनी काम करपाचें। फॉर एग्जाम्पल एक जर प्रोजेक्ट दिलो एका टिचरान, प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करपाक जर टिचरान एक पिरियड घेतलो जाल्यार टिचराक लागता फक्त 40 मिनटां। पूण तो जर घरा वचून शेनवार आयतार केन्ना तरी सुटयेक जर भुरगो प्रोजेक्ट करता आनी ताका समज तो 5 वरां युटिलायज करता जाल्यार भुरग्याक 5 वरां जाली। कन्फ्युजन हें आशिल्लो, कन्फ्युजन आशिल्लें की सगळ्या टिचरांनी कितें धरलें की ही टिचींग वरां दॅट इज नॉट करेक्ट। टिचींग वरां इज लिमिटेड टू 5.5 hours per day. भुरगो होमवर्क करता दॅट इज कन्सिडर्ड इन दीस ते कित्याक लागून आतां क्रेडीट सिस्टम म्हणटा ती इंट्रोड्यूस जातली। थोड्या कॉलेजींनी क्रेडीट सिस्टम म्हणटा ती चलता, आमकां नवे आमी आतां इंट्रोड्यूस करता की 11 to 20-30 मेरेन
फूल देशभर ही क्रेडीट सिस्टम इंट्रोड्यूस जाता. आमकां खूब टायम आसा आनी 6 वर्सां आसा. आमी फक्त तयारी करता ही क्रेडीट सिस्टमाची. म्हणजे 30 वरां भुरग्यांक आमच्या गोष्टीन घाली काय ना जाल्यार एक क्रेडीट स्कोर मेळटा. सो त्या प्रमाणे जशें मार्कशीट येतलेच आनी हे फक्त पास जाल्याच्याच भुरग्यांचे क्रेडीट येतले. आनी क्रेडीट स्कोर कितलो जाता त्या प्रमाणे त्या भुरग्याक दुसऱ्या खंयच्या स्टेटीन वचून किंवा दुसऱ्या देशान वचून त्या क्रेडीट स्कोराच्या आधाराचेर एडमिशन मेळटलें फुडल्या कोर्साक. हे ह्या वर्सान किंवा फुडल्या वर्सा जावचें ना, ताका टायम लागतलो. पूण आमी ताची तयारी चलयल्या ट्रायल कशी. आमच्यो मिनिमम 2 नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन, एक अंतरंग फावंडेशन आनी आतां आमी TCS IIMA कडेन MOU सायन केला. तो ताच्या पयलीं एक 5-6 वर्सां फाटीं गोवा एज्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाच्यानूय करियर गायडन्साचेर टिचरांक ट्रेन केल्या. आनी त्या भायर तेन्ना आमचे 2-3 अशे गेस्ट स्पिकर्स आसताले जांकां आमी स्कुलान थंय व्हरचे अशें कळीत केल्ले. पूण सगळ्यांनी ताचो फायदो घेतलो असो म्हाका दिसना. कित्याक खुबश्या फावटी आमकां अशें दिसून येता की एक खंयच्या तरी वोकेशनलाचे एक सब्जेक्ट घेता आनी फुडें मागीर ते रडटा की हांगा आपणे कोणेच गायड केलें ना. मागीर अश्योय आमकां कंप्लेनी आयल्या की अमक्या हायर सेकंडरीन ना हांव गेल्लो, म्हाका आर्ट्साक एडमिशन जाय आशिल्लें पूण म्हाका सांगलें की वोकेशनलाक एडमिशन घे. आपल्याक आर्ट्स घेतिल्लें जाल्यार फुडें आनी कितें करून मेळपाचें. अश्योय थोड्यो केसी आमचे कडेन येता. सो त्या खातीर आय नो इट शूड हॅव बीन डन अर्लियर. पूण 2 वर्सां जावन करच्या परस आतां केल्लें जाल्यार स्टील वी कॅन. 10th स्टँडर्डांतल्यान इंक्लूड केलं, 10थांतल्यान तांकां हय. आतां आमी 8वे 9वेकूय हे इंट्रोड्यूस करता. स्कुलान वता आमचे थोडे टिचर्साचें ट्रेनींग जाता. आनी अशेंच आतां तुका सांगला त्या प्रमाणे TCS ION म्हणटा तेजे कडेन 2 सॉफ्टवेअर आमी फ्री ऑफ कॉस्ट घेतल्या. म्हणजे भुरगे ते सॉफ्टवेअर यूज करून आपल्याक खंयचें करियर बरें पडटलें हे जाणून घेवंक शकता आनी त्या प्रमाणे चूज करूंक शकता. सो हे आमच्या स्कुलांनी आसा. पूण तरी आसतना सगळे भुरगे ते लक्ष दिना एक एकदां.